नमस्कार भाई माने केमी अच्छा समस्ते मासकर आपने समस्ते भलरे थे मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज हम गोटे स्टोरी देखा गोटे कहानी देखा बहुत मस्त ट्विस्ट लाइक गोटे स्टोरी बहुत बढ़िया लगे देखा गोटे बहुत बड़ गोटे सहर गोटे थिला से सहर में जड़े बहुत बड़ व्यवसायी गोटे बहुत बड़ कंपानीर ओनर से बसवास करते गोटे छोट परिवार गोटे थिला से परिवार रे स्त्री गोटे पुओ गोटे झील रोते ना थिला शर्मा जे माने कंपानीर मालिक थिले जे बिजनेसमैन थे ना थिला शर्मा तांकर जड़े बंधु थिले से कंपानीर माने माने मालिक से मालिक नथिले से जड़े गोटे छोट कर्मचारी थिले ना थिला मदन मदन चोपड़ा चोपड़ा किंतु से माने से ये नथिले माने जो माने बहुत बड़ कर्मचारी नथिले गोटे छोट कर्मचारी थिले किंतु शर्मा थिले से थिले कंपानीर मालिक एवं जे चोपड़ा थिला से आपण भावी नंतु से गोटे छोट कर्मचारी थिले। दिने शर्मा भाविले ना मु जाए मो परिवार सहित टिके बुली बालिकी आसबि टिके दूर जगार बहुत काम पड़ जाऊ गोटे छुट्टी रे जाऊँ टिके बुली आसवा बोली से गोटे भाविदेले से गोटे बहुत दूर को जीवा पूर्वर छुट्टी जीवा पूर्वर तांको सांग को डाकी ना किसी गोटे माने कागज पत्र करवा तो बहुत भरसा करे चोपड़ा को कहले तो मु शर्मा कहला चोपड़ा को कहले ना मु जीवी गोटे दूर जगह को गोटे बुली बालिक आसबि तेणु गोटे एग्रीमेंट कर देथिबा किछि दिन पई तू टिके मालिक हेक रहबू मु जे पर्यंत न आसी जो काम को कार्यस्थल को जो पर्यंत न आसी तू किछि दिन पई गोटे माने हे जे गोटे पावर तो दियाजिबो आ कारण ताकू से बसी वर्षा करथिले किए करथिले शर्मा करथिले चोपड़ा को तेणु चोपड़ा को किछि पावर दिया जाइथिला तेणु किंतु शर्मा जाइथिले बुली तांकर परिवार सहित परिवार से जेतले बुली के आसिले देखिल जे तांकर कंपानी ना शर्मा नाही तांकर ना चोपड़ा ही से देखिले अरे कौन सब जाइए पचारे से कहला तमें किए माने माने जे चोपड़ा चोपड़ा पचारा शर्मा को तमें किए मु तो कंपानी मत तुम पावर देथिलो और तमें वर्तमान किए तमें कहीं न कंपानी विताड़ित कर देथिले शर्मा को एवं से कंपानीर मालिक हो जाइथिले कि चोपड़ा एवं शर्मार परिवार बहुत दुखर सहित गोटे छोट कुटीर रे से बसवास कले तांकर माने परिवार पोषा बेसी टंका नथिला क्रमे तांकर स्वास्थ्य रे हानि घटता एवं से डिप्रेशन रे पड़े रोगग्रस्त हो से मृत्यु मुखरे पड़ते शर्मार पुओ से तांकर पितांकर ए सब देखी से सही पार नथिला ता मनरे गोटे विषद मनोवृत्ति पलै आसला से कहले नहीं मो बापा गोटे बहुत बड़ बिजनेसमैन थिले तांको केमिति धोखाधड़ी करी एमती तलकू खसई दिगला से बहुत बड़ बिजनेसमैन थिले तांको एमती से तांकर मन भितर गोटे प्रतिशोध परायण सृष्टि होता प्रतिशोध मनोभाव कार शर्मार पुअर भाविन तार ना शर्मा टू गोटे भाविदेवा गोटे शर्मा टू एवं अन्य पक्षरे जिते जे चोपड़ा थिले से तार कंपानीर मुख्य भाव से तार काम कर चलता जैसे तैसे चल रहा था उसका बिजनेस तार तांकर मध्य दुईटी झील थे समय अतिबाहित होता तांकर जेते बेले तार माने शर्मार पुओ जो बड़ होता से तार से सब जानी प्रतिशोध परायण हुई से माने गोटे प्लानिंग सहकारे तांकर छोट झील चोपड़ार छोट झील को तांकर प्रेम जाल से फसई प्रेम जाल फसई ताकू माने प्लानिंग करी गोटे छात उपरू एमती भाव करते जहाँ आत्महत्या पर जना पड़ो किंतु से निजे ताकू ठेली देते एवं से माने आत्महत्या रूप देते किंतु तांकर जे सान भणी से माने तांकर सान माने चोपड़ार सान भणी को से एमती मारी बड़ भौणी टिके बुद्धिमती थे से टे डाउट लगा मो भौणी के सुइसाइड कर कारण एत ऊपर से के डेब ना तेणु से मन भर गोटे इन्वेस्टिगेशन करते शर्मार जे पुओ
ଆରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଶର୍ମାର ପୁଅ ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫସେଇଲେ ସେ ତାର ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲା। ସେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲାନି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। କାହାକୁ? ଚୋପଡ଼ାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ। ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ତ ସେ ଇଏ କରିସାରିଲାଣି, ବାଟରୁ ହଟେଇ ସାରିଲାଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଇଏ ହେଲା। ଏମିତି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ଚୋପଡ଼ା ମଦନ ଚୋପଡ଼ା ମାନେ ଚୋପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲାନି ମୋ ଝିଅ ଏମିତି, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ଶର୍ମାର ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଶର୍ମାର ପୁଅକୁ ସେ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ, ସେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପିଲା ହେଇଥିବ। ତାକୁ ଭାବି ତୁମକୁ ଆମେ ଜୟୀ ରୂପରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଚୋପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଜୟୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରିବି। ଶର୍ମାର ପୁଅ ତାକୁ କିଛି ପାୱାର ଦେଇ ଚୋପଡ଼ା ଦେଲେ ଶର୍ମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଯେ ଶର୍ମାର ପୁଅକୁ ଦେଲା ତାର ଇଏ ପାୱାର। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟୋରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏରୁ କମ୍ପାନୀର ନା ଚୋପଡ଼ାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଶର୍ମା କରିଦିଆଗଲା, ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଜଣେ? ଏଇଟା ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ହେଲି ତାର ପିତାର ନାଁ ଶର୍ମା ଥିଲା। କହିଲା ମୁଁ ଶର୍ମାର ପୁଅ, ତମେ କେମିତି ହଡ଼ପ କରିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁ କହି। ସେ କହିଲା ତୁମର ଶତ୍ରୁର ପୁଅ, ଏମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ତୁମର ଜୟ ନୁହଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଚାଲିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁଲିସ ପୁରା କନଫର୍ମ କରିଦେଲା ଯେ ନାଇଁ ତମ ଭଉଣୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ଥିଲା ଶର୍ମା। ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ସିଏ, ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲା। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ, ତାହା ହିଁ ସେ ମାନେ ହେଇଥିବ। ସେ ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ସବୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଶର୍ମା ଯିଏ ଚୋପଡ଼ାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି, ମୁଁ ମାଲିକ, ମୋ ପିତା ଥିଲେ ମାଲିକ, ମୁଁ ତୋ ବାପା ଏମିତି କରି ଚୋପଡ଼ା ଏମିତି କରି ମୋତେ ଆମକୁ ଠକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଠକି ସେମିତି କରିଥିଲା। ତମେ ସେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ହିଁ ମାଲିକ, ଏହା କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପିତା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମଦନ ଚୋପଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଶର୍ମାର ପୁଅର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଫିଲ୍ମଟି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟି କ'ଣ, ତାର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଦୟାକରି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ହେଲା ଟିକେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।